jotono sare kaham tini ni pandani ojama boram ganang Sanjib Sanjib Vikas Tripura boram ganang takho okra mona bilekhe hambai tini ni 42 tomo edisi sal manmani sal palaimani pandao tebi phai chobajak sini boram ganang ex minister sini TWF ni GS sini boram ganang minister sini boram ganang MDC Direndra Tripura Hongso Tripura phai thangjak tebi sini senior leader boram ganang Rotish Tripura tebi kabangma sini YTF ni leader TWF ni leader di Pramothani joto leader joto no kha kaham tei edisi manmani salo kha kaham khulomaya phar joto no kadang masuk tongmani akaijak bai khana ang bisi kok salia ani sai sikang sanai rok bo kaham kok sai thangbai kha phiaba kaisa jinis jing kaham ke moito khaitai dini hai asuk sal kaham jeng bahai ke makha jeng itihas nainai kha ke 41 বছর আগে চিনি okra rok চিনি mapha rok Samachron Tripura nini Drau Kumariang Nogendro Zomatia Harinath Debormati kebang masini Tiprasa leader Ozorawo na communication tongu na lama kaham tongu na chini thani rang puja tongu na lekha kereng tongu Ozorawo borok bahake kami amsai thungoi edisi ni bagai coba khailekha jeng borok ni itihas no joto tabang ni generation rok no salainani nango tei jeng borok ni itihas ni thani srengoi jeng bwskang ni sobano yapri selainani nango tani ke borok selfless borok saksak ni ham khlai no kispa wa soliawoi soba khaimani bangoi ni tini jeng o jaga tabang ang CM chini borok ngana Direndra MDC tei kabangma chini zonal chairman sub zonal chairman oma hairok ma laikha jeng chini o itihas no muito khaironani bagoi first time chini jengti pramotha chini bubagrani netritwe phaifroni simi no officially jeng joto jaga declare khaioi zonal level sub zonal level headquarter level palainani chegu tei muito khainani tini ADC bodo hike batailainani bagoi competition choleu phiaba tini itihas naidi oro Karamsora amsaiwa nainai baki kuno party omhai ke jak jomoke mane khatungui ADC divos palainai koroi na CPM na BJP na Congress nainai অথচ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তাক বসকাং ফাইখাংকে বড় ভিলেজ কমিটি ও বাসানানি বাগৈ চাতক না জেনারেল ইলেকশন তাবো এডিসি ফাইখাংকে আফ্রো বড় বুট বাসানানি বাগৈ চাতিয়ক নাই গে जों ওয়ানসক থাই সেবা সই চিনি এডিসি নো হামজাক বো পার্টি তাবক তে চিনি তিপ্রাসানো ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ বো পার্টি চাতিয়ক তং তাবক जों ওয়ানসক থাই जों ইতিহাস नायखांके नो आफ्रोनि चिनि माफा okra chakra sok 17 year एडिसी मूवमेंट खाइखा बनि परे से एडिसी माव आफ्रो गोबां साजाग एडिसी नि आइन 6 शिड्यूल नि आइन बा त्रिपुरा दुल जाय आसाम सिमि शिड्यूल जागो गे टीजेस नि नेता रक सामसरन त्रिपुरा सं बाहायके बो संविधान नो परे वै एडिसी मारनाय हि दाबि खाइलेखा हनै বিরোধ খাইনাইবো गोबांमा दङ अजराव जों ता ससिया okra rok सामान्य खोनामानि भारतबर्षनि संविधान एडिसी त्रिपुरानि बागै सिसि स्राजाय यांके बाहायके चबा खाइखाहि होनाय र जेफ्रो एडिसी माखा भारतनि संविधान 49 तम सुंदर खायै बना एमेंडमेंट खायै जोंना एडिसी रखा तिनि हाइसाल 1984 जे ओ बर' हाइ होनै सानाय रक साइमाया जे भारतनि संविधान संशोधन खाइमान होनै बरक साइमाया दिनै सामचरन त्रिपुरा संखौनो रखाबले जे एडिसी मानानि बागै थानसा खलाय चबा खाइखांके भारतनि संविधान सुइजा करिनो सासि सुइरवै सोलायरवै जोंनो रयमानो दिनै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सेपारेट स्टेट बत संविधान सुइजासि कोनो एमेंडमेंट खाइनि नांगया जस्ट डिक्लेरेशन रनानिसि
गे जोंवा संनाय दि आफ्रोनि बरफ लेखा फरायजा आसो गरै रां पैसा आसो गरै इंटरनेट नि फेसिलिटी गरै इनफरमेशन नानि आसो फेसिलिटी माया ओ जरा ओसि चिनि नेता रो भारतनि संविधान सुइजा गरै न पर्यन्त संशोधन खायरवै जोंनो एडिसि रय कलांमाखा दिनै संविधान सुइजा बनो जों मानानि बागै सुदु जों थांसा सिंनानि नां सुदु जों थांसा सिंनानि नांगो दिनै बबाग्रा बारबार सिनि ताबुक सुजरा बोसो गसर ओंखाबा दिनै आसो बायसि बासे बररक साजागै बीजेपी सीपीएम कांग्रेस नि नेता रक पाहार फाय इनको नि ग्रेटर टिप्रालेन मालिया हि साजागै बखा बायरो जा तंबाय बखा ताबायदि ताखोते बुकसं सिनि अक्रा रसि सिनो फुनो क्लांजा थांसा के चबा खायके जों सक्सेस जोंबो अमसिनि इतिहास सिनि लाइबुमा जोंनो फोरों कला गाहायसि थांसा सुदु थांसा सिनि चबा जों गबै बायके चबा खायके जों मानाय तानि माया खारेबा दिनै दैबो नायनाय देमोनि कथाव आनसे सिगां सानाय रगो साखा जे एडिसि बरफ फायकेसि 125 एमएनएम भारत बर्षनि कयटा एडिसि दंबा 10टा एडिसि दं नॉर्थ ईस्ट मिजोराम कायथा दिनै आसामाव कायथा आरो आसामाव कायथा दिनै मेघालय कायथा दिनै त्रिपुरा कायसा 10टा एडिसि दं इनके त्रिपुराव बीजेपी फाइमा बायतो 125 एमेंडमेंट वनि कया आरो फायांगैबो इंयाङनि कया बो चिनि जनगण बेबाको बानो मानिसि जेफ्रो कायसे कौमैतो नारदि ताखौसो बखौसो जेफ्रो बीजेपी वान थनाय जे जों ओ एडिसि बोर्ड पासनिया विलेज कमिटि बोर्ड पासनिया के थांनायफोरनि हाय इलेक्शन खायाखै तमनाय बर संविधान मानिया विलेज कमिटि इलेक्शन नि बागै हाई कोर्ट लास्ट डिसेम्बर सि सायरजा आसनि बिसिम बाखायने हने त्रिपुराव संविधान पर्यन्त मानि जागलिया चिनि जनरल एरिया ताव आम्बासाव हंगे बोर्ड पहन नगर पंचायत निनि धर्मनगर बोर्ड हा नगर पंचायत बोर्ड हा निनि ग्राम पंचायत बोर्ड हा चिनि एडिसि विलेज कमिटि खितानि या और कि त्रिपुरा मथा सिमि दे मासा यांगबा दिनै जे 125 एमेंडमेंट जों फाइकेसि पास नाय रहि सानाय र बीजेपी ओ तनाय रबो तो चेयरमैन ओंनि मुसुक दङ विलेज कमिटि मेम्बार ओंनि मुसुक दङ मांगिया गजाबले गेचिनि तिप्रासानि अधिकार न छाफायका नाकि चिनि पाहारो फायो 860 कोटी टाका एडिसिनो रां रहला हानि ते सालथा परे हिंके 16 कोटी रां रहा हिसाब एडिसिओ जों जतनो मासंनाय आं अरनि लोकरनो आनि ताखौ बुखौ सनो सारानि मुसुगु दिनै हक दुइसाव कायसा प्रोजेक्ट सेंसन खांके लामा सेंसन हांके जेफा बीजेपी नेता जेफा सीपीएम नेता त्रिपुरा मता नेता फोरोंथों ननो साफाय अर लामा नाय ताबुनो अर हस्टेल नाय बुखौ बायसा हांके बिसास ताखायदि कागज निने मेमो ऑर्डर नांनाय हासि सेंसन मेमो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ते एक्सपेंडिचर सेंसन नांनाय बननो प्रसिनो बिसास खायदि आं थुं जागाव न सानि मुसुबो मोनो सेबो सानाय जेफ्रोनो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ते सेंसन मेमो माखेसि न अर जागा हस्टेल चेंजाक सिनाय न अर जागा लामा चेंजाक सिनाय न आप्रसि कमफामङो बखौ बायसाफ्रा बिसास ताखायदि दिनै आं सामानो बिसास जायंगे नाय दे हासि दिनै बीजेपी नि कुनो नेता फायै साफायला हावर करम सराव हक दुइसाव जे एडिसिनो जों अनेक रां रहला पुनो चंद्र सीएम एएम सर जत एमडीसी सर धीरेन बाबू सम माने रां उल्टा पुल्टा खायपेलेले हाय साफायनाय चिनि बरनो बख्रो मिहिरो नानि बागै बरनो मासंनाय सेंसन मेमो फुनु दिहि चिनि अरा एक्स मिनिस्टर तंगो ब काहाम के छाइमानो जेफ्रो ब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तंफ्रो रां रह हाके सेंसन मेमो नि बागै ब फाइल सय माखाय सेंसन मेमो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ते सेंसन एक्सपेंडिचर सेंसन रखेसि एडिसो रां सफाय बनि बागै कागज न खाव जे बरो साफायनाय जे 860 कोटी रां रहा 1400 कोटी रां रहा हि सानाय न जों मा सोंनाय द सेंसन मेमो फुनु कायसा आप्रो जों बिसास जानाय होनो बर फुनु मांगलाक कार रहमानि सिकुरै बखौबाय आगेबो साखाबले चिनि
daram podo phai saphai thung jaga no 1300 কোটি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার গো মিনিস্টার তংফ্র 1300 কোটি তৈ ফিলহা বড় জায়গা খাবা 1300 কোটি বনি পরে বসে কোটি শাখা মানে বড়নি বখোয়া কোটি সিমি খনা নাই হাইছি অমাই কাগজ কাইসা কোনো বিহি হনি আপ্র ফুনুমায়া হানি বাংওয়ে जों বহাই টাটা লংনো जों কাগজ কোনো বিহি মা सोंनाय আপ্র বরক সাইমানা Ingkang te kok kumang saya sungguh edisi mamani salo sini edisi ni bangun coba kainé rono muito kainé respect kainé te je abok sung tongnai behaine Maharaj ni netrite sumchini busa busung roni bangun boroni odhikar no bahke sikur khai kelang manai omo sung ma sok nane nangainai te somai tangoi jotun thangainai samung kainé tani ke sini okra ro Cini bangai tang kelang mani bangai cing borong nanti ni sawani sujud mau borong ni itihas nu sing masau ঠিক tabok sing tong nai do bahai ke ne cini Maharashtra ni trite sing tabok tangoi cini ti prasani right no kelang thang mahan ke tini land ne odhikar maya ha ne odhikar maya tong nai do sing soba khai kelang thang ma khai ke apro si cini edisi ni bangai coba khai nai do ni imang fulfilling nai karon cini chamacharan tripura song sino ha ne odhikar ro ni Nini economic development khaini ni omahai kabang mai imang noi thangmani tabo phanu fulfilling ya ko hani bangoi Maharashtra ni netrite sung o sobar no khaiwe buskango chini busarok chini generation phaini rok kaham bobishot sanam jakthung sanamathung omosung wasogoi khabaksa khlaiwe samung tanglai ni nangnai asung stung jotono hambai bobagrai aulok thung edisi ai ulok thung